शहर में 2 लम्हा भी बहुत होता वाह 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 तुम 2 दिन की बात करते हो 2 मिनट भी बहुत होता माशाअल्लाह सरकार अवैस करनी से मिलने के लिए हुजूर के दोनों गुलाम उमर और अली तशरीफ ले गए करन गए किताबों में जिक्र है या मुजदलफा मिना के करीब में मुलाकात हुई और जब करन गए तो मालूम है आज हमारा स्टेटस घोड़े गाड़ियों से इटालियन पत्थरों से हमारे घरों की शनाख्त होती है अल्लाह अकबर लेकिन जब गए उमर फारूक आजम अली मौला अली तो पूछा लोगों से इधर कहीं ओवैस करनी रहते हैं तो किसी ने कहा कि ओवैस नाम का एक दीवाना है एक पागलों जैसा मजनू जैसा इंसान है जो इधर उधर घूमता रहता है बकरियां चराता रहता है अल्लाह चटाई बुना करते थे उसके पैसे जो आते तो अपनी माँ की खिदमत करते थे किताबों में लिखा 3 कारोबार था लोगों का वो तो पागल है वो वैसे करनी पागल लोगों को क्या पता इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है लानत हो हमारी ज़हनियत पर हमें जगह ना मिले तो उलमा किराम के फटे हुए लिबास का मजाक उड़ाएंगे हमारा सही तारुफ ना हुआ तो हम इनकी गुर्बत का मजाक उड़ाएंगे हम अपनी माँ बहनों को जलील रुसवा करने में देर नहीं करते लेकिन आइए दोस्तों हुजूर के उस आशिक से मिले जिसको वैसे करनी कहा जाता है जिसके नाम से ये जश्न मंसूब है उमर अली ने कहा कि मुझे ओवैस करनी का पता बताइए तो लोगों ने कहा वो तो पागल है उस झोपड़ी में अपनी बकरियों के साथ कहीं इधर उधर टहलता होगा जब तशरीफ ले गए तो देखा तो एक नूरानी चेहरे वाले बालों में मिट्टी के गर्द गुबार में कब्जा कर रखा था लिबास फटा हुआ था और पैरों में चप्पल नहीं थी जख्म थे होठों पर पपड़ियों ने कब्जा कर रखा था गए और करीब तो सलाम किया जैसे ही ओवैस करनी ने उमर फारूक आजम और मौला अली को देखा एक जुमला इरशाद फरमाया साहिब इसे रख लेना फरमाया कि आप लोग कौन हैं कि जिनके बदन से हुजूर के शहर की खुशबू आ रही है कौन है आप लोग मुझे मदीने की खुशबू महसूस हो रही है उमर अली ने कहा कि हम मदीने से ही आए हैं इतना सुना तो ओवैस करनी ने फरमाया था ये बताओ कि मेरे आका कैसे सबसे पहले हुजूर का नाम लिया हमें होश आए तो सबसे पहले पूछते हैं हमारी दौलत है कि नहीं है हमारा सोने के बाद सबसे पहले उठेंगे तो हमारा मोबाइल महंगा है कि नहीं है हमारी गाड़ियों की चाबियां है कि नहीं है हाँ हम ये पूछते हैं ओवैस करनी ने पहली मुलाकात में पहला सवाल किया ये बताओ मदीने में हुजूर कैसे है कहा कि हुजूर तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह उसके रसूल की मर्जी है हुजूर की खैरियत तो हम बताने के लिए आए हैं तुम कौन हो आपने फरमाया था कि क्या करेंगे मेरा नाम पूछ करके अगर मेरा ईमान पर खात्मा हो गया तो मान लो कि दुनिया मुझको ओवैस करनी कहती है वरना किस काम का नाम मौलाए कायनात ने कहा अच्छा तुम ओवैस करनी हो तो सलाम के लिए तीनों करीब हुए तो कहा आप लोग कौन हैं तो कहा कि मैं उमर फारूक आजम हूँ मैं मौला अली हूँ कहा ये बताएं कि हुजूर कैसे हैं तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए कहा कि हुजूर का मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया इतना सुना तो रोने लगे अल्लाह के रसूल के आशिकों की आंखें अश्क बार हुई ओवैस करनी जमीन पर गिर पड़े हुजूर के ना रहने पर कैसे रहते जान है इश्क मुस्तफा रोज वजू करे खुदा जिसको वो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों अल्लाह के रसूल का आशिक जमीन पर गिर पड़ा होश आया खड़े हुए बोले ये बताओ कि मेरे आका का विसाल कब हुआ मेरे आका दुनिया से कब तशरीफ ले गए बहुत सारी बातें रोके पूछते रहे फिर फरमाया कि आप लोग कैसे आए उमर फारूक आजम ने कहा मौलाए कायनात से ये जुब्बा शरीफ इनको दे दो और कह दो कि हुजूर ने ये जुब्बा शरीफ भेजा है और हुजूर ने तुम्हें सलाम पेश किया हुजूर का सलाम नियाज़ हुजूर ने तुम्हें सलाम बोला इतना सुना तो बहुत रोए हुजूर का जुब्बा शरीफ जेब तक फरमाया अल्लामा अब्दुल कादिर अरबनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब में लिखा है मैं मातरत चाहता हूँ दोस्तों मैं आपको हंसा नहीं सकता मैं आपको मज़ाहिया बातें नहीं कर सकता दिल बड़ा टूटा है खुद हमारी ही बदअमली की तस्वीर देख करके इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ सुनने थोड़ी सी बात है फरमाया हुजूर का जुब्बा शरीफ पहन करके ओवैस करनी ने 2 रकात नमाज पढ़ी कहा हुजूर ने क्या कहा हुजूर ने कहा था कि ओवैस से कहना मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करने का या उमर फारूक से कहा कि उमर तुम अपनी बख्शिश की दुआ के लिए कहना उमर फारूक आजम ने कहा तो जुब्बे रसूल पहना सरकार ओवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और 2 रकात नमाज पढ़ी और सजदे में गई इतना रोए कि दाढ़ी भीग गई सिसकियों की आवाजें आने लगी बोले ऐ मेरे मौला तुझको अपने हबीब के इस जुब्बे का वास्ता इस जुब्बे में नबी के पसीने की खुशबू मौजूद है उसका वास्ता इस जुब्बे ने हुजूर के जिस्म पाक का बोसा दिया उस बोसागाह का वास्ता इस जुब्बे के ताने बाने का वास्ता इस जुब्बे के तारो बहुत का वास्ता है मेरे मौला अपने हबीब की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे ऐ मेरे मौला अपने हबीब की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा साहिबो खुश हो जाओ कि ओवैस करनी ने आपका नाम लिया
کیا کہنے واہ آپ کے بارے میں کہا جس کو ہم نے مٹا رکھا ہے، آج اس نام کے صدقے میں اللہ نے ان بزرگوں کو توفیق دی ہے کہ ان کے نام کو اجاگر کریں۔ بچوں سے بتائیں کہ محلے میں کسی کا نام اویس ہے تو کون تھا وہ اویس جس کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، اسی کے دل میں قیام کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عاشق نے خوب دعائیں مانگی۔ اب آئیے تفریح الخاطر کے بات کہتے ہیں، آواز آئی، کوئی ایک آدمی ضرور سبحان اللہ کہے گا، آواز آئی، اے اویس کرنی جا اپنے حبیب کے اس جبے کے تانے بانے کے صدقے میں میں نے اپنے حبیب کی آدھی امت کی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہی پھر سے بولے، شکر کی بات ہے، پھر سے بولے، یہ آواز آئی، اے میرے حبیب کے لاڈلے جا میں نے اس جبے شریف کے صدقے میں آدھی امت کی مغفرت فرما دی۔ میں دعا کرتا ہوں آمین کہیں گے؟ میری دعا ہے کہ آپ سب اس آدھی امت میں شامل ہو جائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ علماء کرام کو سوچا چھوڑ دوں کیا اس کا؟ علماء کرام کو اور ہم سب ایک ساتھ ہیں۔ ادھر اجازت دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تفریح الخاطر میں علامہ عبد القادر اربنی کی روایت ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان 50% بخشے ہوئے لوگوں میں آپ شامل رہیں۔ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ شامل رہیں۔ میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو الگ کر رکھا ہے، اپنے خاندان کے لوگوں کو الگ کر رکھا ہے۔ اس 50% بخشے ہوئے لوگوں میں آپ شامل رہیں۔ لالچ پڑ گئی اویسے کرنی کی، میرے مولا وہ جو آدھی بچی ہے اس کو بھی بخش دے، کیا کہنے وہ جو آدھی بچی ہے اس کو بھی بخش دے، وہ جو بچی ہے اس کو بھی میرے مولا نکال دے جہنم سے نکال دے، جنت میں ڈال دے۔ اب دیکھنا ہے آپ بولے چاہے نہ بولے، آپ تو نکل گئے، اپنے خاندان سے مخاطب ہیں۔ علامہ عبد القادر نے لکھا ہے، آواز آئی جو آدھی بچی ہے اسے عبد القادر جیلانی کی دعا، زندہ باد زندہ جو باد، آدھی بچی ہے اسے شیخ واہ واہ واہ، اللہ ماشاء اللہ، ماشاء شان ہے اللہ کے محبوب کی جسے اویس قرنی کہتے ہیں۔ سرکار اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے بڑی دعائیں مانگی، حضور کے جبے شریف کو زیب تن فرمایا۔ پھر جب آپ کھڑے ہوئے تو عمر فاروق اعظم مولا کائنات سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ آپ نے کیا کہا معلوم ہے؟ سنیں بھائی جان، حضور کے حدیث شریف ہے، بھائی میں معافی چاہتا ہوں، بھائی وہ جوتے اتار دیں، بھائی جوتے اتار دیں، اللہ کے رسول کی حدیث شریف ہے، مجلسوں میں اس طریقے سے بیٹھو تو جوتے اتار دو، اسے سائنسی اصول سے جسمانی فٹنس کو تکلیف ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے۔ جگہ نہ ہوگی میرے سر پہ رکھتے کوئی بات نہیں، آپ حضور کی محفل میں آئے، آپ کا اسٹیٹس بڑا بلند ہے، مجھے خوشی ہے، اللہ میرے بچوں کو حضور کا عاشق بنائے، آمین آمین۔ پھر سے بولے آمین۔ اب سنیں یہ جملہ کا جو میں اتنی لمبی گفتگو کی اس کا ماحصل نچوڑیے، میں چاہتا ہوں کہ علماء کرام اپنی گفتگو میں اس جملے کا اظہار کیا کریں۔ اتنا بڑا انسان جس کو حضور نے عاشقوں کا سردار کہا، جس کے بارے میں حضور نے کہا اس کا ذکر زمین سے زیادہ آسمان پر ہوتا ہے، جس کو حضور نے اپنا جبہ شریف دیا، جس کو حضور نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا کے بات کی، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری سنائی، آج وہ اویس قرنی جب کھڑے ہوئے تو عمر فاروق اعظم اور مولا کائنات نے کیا کہا؟ سننا صاحب، بولنا نہیں ورنہ بلا دیے جاؤ گے، بولنا نہیں جملے کو۔ عمر فاروق اعظم مولا علی نے کیا کہا؟ اے اویس قرنی، ہم دونوں کو مدینے واپس جانا ہے، مدینے کے حالات اچھے نہیں، منافقین کی وجہ سے آپ مدینے جانے دیں، اور بس آپ دعا کریں ہم سب کے لیے مدینے کے حالات اچھے ہو جائیں، منافقین کی ریشہ دوانیوں سے مدینے کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ میں پھر ریورس کرتا ہوں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں نے آپ کا 7-8 منٹ وقت لیا اس جملے کو بتانے کے لیے۔ ایک انسان جس کو حضور نے اتنے ٹائٹل دیے ہوں، عاشقوں کا سردار کہہ دیا ہو، اس کا ذکر آسمانوں پر ہوتا ہے، وہ میرے جبے کا وارث ہے، میری امت کی مغفرت کی دعا کرے گا، اے عمر اس کو میرا سلام بولنا۔ اتنے اسٹیٹس پہ جو بیٹھا ہوا انسان، اتنے باوقار منترالے پہ جس کو قبضہ ملا ہوا، اس اویس قرنی کا جواب سنو جب عمر فاروق اعظم نے کہا ہم دونوں کو واپس مدینے شریف جانے دیجئے، وہاں کے حالات ناگفتگو ہیں، منافقین نے بڑے مدینے کے حالات خراب کر رکھے ہیں، تو اویس قرنی نے کیا کہا تھا روتے ہوئے؟ جائیے میرے پاس بھی وقت بہت کم ہے، مجھے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ مجھ جیسا سور سے بدتر انسان آج ایک جلسے سے دوسرے جلسے میں بھاگتا ہے، لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، 2-2 روپے آپ کے پیسوں کو وہ گری ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، اپنے سے کم تر انسان کو جوتوں کے نیچے رونتا ہے، اسے یہ خبر نہیں مسجد سے اذان کی آوازیں آتی، ہم آپ سے کیا کہیں؟ ہم کہتے ہیں کون ہے میں؟ کون مر گیا؟ آپ نے کہا فلاں کے فلاں صاحب، ہم بولتے ہیں میں چھوڑو مرنے دو سالوں کو، اچھا وہ سالہ مر گیا۔ صوفی سلطان میں رو کے کہتے ہیں تم یہ کہہ رہے ہو اس آواز کے بارے میں فلاں کے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، مرنے دو سالے کو۔ صوفی صاحب کہتے ہیں ایک دن تم بھی اسی اعلان کا حصہ بنو گے۔
तुम भी इसी ऐलान का हिस्सा बनोगे। इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। जिंदगी मैं भी मुसाफिर हूं तेरी कश्ती का, तू जहां मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह मैं नहीं रहूंगा हमेशा, लेकिन ये तकब्बुर हमारा जिक्र करेगा तो लोगों के पेशानियों पर फल आ जाएगा। कैसा इंसान था जिसके अंदर इखलाक नहीं था, मुशफिकाना मिजाज नहीं था, करीमाना सिफत नहीं थी। पैसे आ गए तो बाप को भूल गया, दौलत आ गई तो माँ को गालियां देने लगा। माजी करीब में 4 महीना पहले एक लड़के ने अपनी माँ को बेल्ट से मारा है। समझ रहे आप? कैसे बच्चे ऐसे पैदा होंगे जिनको आशिक रसूल कहा जाए? कैसे वो बच्चे बड़े होकर के हुजूर का इश्क अपने सीने में पूछेंगे, समोएंगे? मुझे बताएं आप, मैं आपसे पूछता हूं, बच्चे कैसे हुजूर की मोहब्बत को सीने में समोएंगे? वजह क्या है? बच्चे बिगड़ गए, लड़कियां आवारा हो गई। अभी लखनऊ की बात बता दूं आपसे, लखनऊ में एक आर्मी डिपार्ट के अधिकारी थे, आर्मी में उनके 2 बेटे थे। और लखनऊ में एक अधिकारी थे आर्मी डिपार्ट के, उनके 2 बेटे थे। दोनों को उन्होंने लंदन अमेरिका भेज दिया पढ़ने के लिए। दोनों उनके बेटे अमेरिका में पढ़ते थे और अचानक उनकी जो बीवी थी वो यहाँ पर लखनऊ बीमार पड़ गई, रिटायर्ड हो गए थे। तो बीवी ने यानी उनकी अहलिया ने अपने बेटों को, अपनी जो बेटे थे उनको कहा कि आप आए मेरे बेटों घर चले आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं तुम दोनों को देखना चाहती हूँ, 2-4 दिन मेरे साथ रह लो फिर चले आना। बेटे बोलते ना 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 ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे जॉब करना है, मेरी कोचिंग, ये वो वगैरह। इतने कामों में दोनों बेटे बिजी थे कि माँ के पास आने का टाइम नहीं था, इतने बिजी थे। अचानक एक दिन माँ मर गई। थे तो गैर मुस्लिम, ये थे गैर मुस्लिम, लेकिन एक नसीहत है, माँ मर गई, आर्मी डिपार्ट के अधिकारी की बीवी मर गई। अब यहां से आर्मी डिपार्ट के इंसान ने अपने बेटे को फोन किया, माँ मर गई बेटा, माँ मर गई, तेरे इंतजार में थी, मर गई, अब तो आजा, माँ की मिट्टी में आजा, हाँ माँ को दरिया बुर्द करना आजा, माँ को दफन करना आजा। 2 दिन तक मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं 2 दिन तक फ्रीजर में लाशा रखा रहा माँ का। 2 दिन के बाद दरवाजे पर अलार्म, बाप गया, रोते हुए दरवाजा खोला तो उन 2 में से एक बेटा छोटा वाला अटैची लेके दरवाजे पर खड़ा था। बाप को देखा तो लिपट गया, बोले पापा माँ मर गई, बोले मर गई, लेकिन ये बता तू अकेले आया, बड़ा भाई क्यों नहीं आया? सुनना साहिबो, तू अकेले आया, बड़ा भाई क्यों नहीं आया? तो उसने क्या क्या मालूम है कि पापा जैसे ही आपका टेलीफोन गया कि माँ का देहांत हो गया, माँ मर गई, तो हम भाई से मुलाकात की, हमने कहा क्या किया, चलना है, माँ का लाशा रखा हुआ, माँ को दफन करना है। तो बोले फिर? तो बोले पापा बड़े भाई ने कहा था कि माँ की मिट्टी में तुम चले जाओ, जब बाप मरेगा तो हम चले जाएंगे। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बोले माँ मरी है तुम चले जाओ, बाप मरेगा तो मैं चला जाऊंगा। बोले क्या बोला? बोले उसने कहा कि जब बाप मरेगा तो मैं जाऊंगा, माँ की मिट्टी में तुम चले जाओ। बोले कोई बात नहीं, बैठो बैठो, माँ के जनाजे के पास बैठो। बाप अंदर गया, उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर पिस्टल के चलने की आवाज आई। दरवाजा तोड़ा गया तो बाप ने अपनी ही कान के पास अपनी पिस्टल से फायरिंग करके सुसाइड कर लिया था। उसका लाशा जमीन पे पड़ा हुआ था और नोट उसने लिख के रखा था। बाप ने, अरे मेरे बेटे, तूने कहा कि बड़ा वाला भाई मेरे मरने के बाद आएगा, तो उसको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, तू आया है तो दोनों को दफन करके हमेशा के लिए वापस चला जा। समझ रहे आप? ऐसे मुआशरे में अगर हमारे बच्चे सांस लेंगे तो कैसे वो हुजूर का इश्क अपने सीने बसाएंगे? मुझे बताएं, आप क्या समझते हो कि बेटे सिर्फ बुढ़ापे का सहारा? आप क्या समझते हो कि मेरे बेटे सिर्फ बुढ़ापे का सहारा? सूफी सुल्तान में फरमाते, खुदा की कसम अपने बेटे को बुढ़ापे का सहारा न बनाओ, अपने बेटे को अपनी आखिरत का सहारा बनाओ। वाह वाह।